अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान यार खान और आप देख रहे हो उस्मान यार खान ऑफिशियल। बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं वो कब परवान चढ़ी और बलूच अवाम की तरफ से कब उनको ये अमायत हासिल हुई कि उनको असला भी दिए और साथ साथ में फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो इसमें अहम जो वाक़या है 2006 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब वो डिक्टेटर थे पाकिस्तान में, तो सुई के मकाम में एक वाक़या पेश आया। सुई के मकाम में एक गैस प्लांट जो कि उसमें डॉक्टर शाजिया खालिद जो अफसर के ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, तो इस प्लांट के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे कैप्टन हमा जो आज़िर सर्विस कैप्टन थे, तो उस वक्त उन्होंने डॉक्टर शाजिया खालिद के साथ रेप किया। उस रेप के बाद फिर ये जो मामला था सोशल मीडिया पे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे ये खबर आना शुरू हुई और बल्कि इंटरनेशनल खबर बनी। तो उस टाइम के जो डेरा बुगटी में जो थे नवाब अकबर बुगटी, उन्होंने ये एक्शन लिया कि यहाँ पे जो सुई का जो मकाम है वो डेरा बुगटी के ज़िले में आता था। तो उस टाइम उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से, जो कि उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ डिक्टेटर थे। तो ये मुतालबा जैसे ही उन्होंने किया था, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जुडिशल कमीशन बनाने के बजाय ये सारे जो इल्ज़ामात थे इनको मुस्तरद कर दिया कि ये जस्ट प्रोपेगेंडा है, सिर्फ फौज को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जब डेरा बुगटी में नवाब अकबर बुगटी ने जब ये सुना कि ये जो मामला है बल्कि हमें सुना ही नहीं जा रहा है और हमें जो है इंसाफ ही नहीं मिल रही, तो इस वजह से वहाँ पे एहतजाज शुरू हुए, मुजाहरे शुरू हुए, रोड बंद हुए। उस टाइम जो गवर्नमेंट इमलाक थे उनको नुकसान पहुँचा। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फैसला किया कि वो ज़मीनी और हवाई ऑपरेशन करेंगे। तो इस सिलसिले में अकबर बुगटी, जो इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था, उसके बेटे पे भी ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने डेरा बुगटी के इलाके में एक औरत के साथ रेप किया है। तो इस इल्ज़ाम के ऊपर उन्होंने अपने बेटे को वहाँ से बेदखल कर दिया और उनको कहा कि अगर दोबारा डेरा बुगटी में नज़र आए तो आपको सज़ाए मौत का सज़ा सुनाया जाएगा और आपको डायरेक्ट गोली मार दी जाएगी। उन्होंने अपने बेटे से रिलेटेड जो इल्ज़ाम लगा था, तो उन्होंने अपने बेटे को वहाँ से बंद किया था। जब ये मामला जो है सामने आया, तो उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस मामले को जुडिशल कमीशन बनाने के बजाय उस तमाम जो इल्ज़ामात थे वो मुस्तरद किए और ये फैसला किया गया कि वो अकबर बुगटी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे। मगर उस टाइम के जो वज़ीर आज़म थे चौधरी शजात, उन्होंने कहा था कि आप जज्बात में काम ना लें और आप जो फैसला कर रही है बलूचिस्तान पे असरअंदाज होगा। फिर जब चौधरी शजात डेरा बुगटी पहुँचे अकबर बुगटी के पास, तो उन्होंने कहा था कि हम इस मामले को मुज़ाकरात से ही हल करेंगे। तो उस टाइम नवाब अकबर बुगटी ने ये मुज़ाकरात के लिए हमें भी बदली थी, मगर उसके बावजूद जब वज़ीर आज़म चौधरी शजात इस्लामाबाद पहुँचे, तो उन्होंने मुशर्रफ से ये कहा कि हम वहाँ से एक जहाज़ भेजेंगे डेरा बुगटी से हम नवाब अकबर बुगटी को इस्लामाबाद लेकर आएंगे और हम मुज़ाकरात करेंगे। मगर जब जहाज़ यहाँ से भेजी गई, मगर वहाँ पे जहाज़ पहुँचते ही जनरल मुशर्रफ ने अपने टीम से कहा, अपने हुकूमत से कहा कि जहाज़ को दोबारा भेजें, हम कोई मुज़ाकरात करने वाले नहीं। जब जहाज़ दोबारा इस्लामाबाद पहुंची, तो हुकूमत की तरफ से, बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से अकबर बुगटी के घर पे हमला हुआ, रॉकेट लॉन्चर उनके घर में गिरे और साथ ही साथ उनके घर के साथ ही आर्मी की चौकियां बनाना शुरू कर दिए। तो अकबर बुगटी तंग आकर उन्होंने ये फैसला किया कि किसी सूरत भी हमें ना ही मुज़ाकरात के ज़रिए हमें सुना जा रहा है और ना ही हमें इस मामले पे कोई जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है। डायरेक्ट ऑपरेशन का उन्होंने ऐलान किया। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब अकबर बुगटी गए पहाड़ों पे, तो जनरल मुशर्रफ ने उनके ऊपर हमले किए और उस हमले में अकबर बुगटी जो थे वो शहीद हुए। और उसके बाद BLA जो थी उन्होंने मजबूत यहाँ आवाम में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मकबूलियत हासिल की और 2006 ही में जनरल मुशर्रफ ने BLA के ऊपर कलअदम तहरीक डिक्लेयर कर दिया कि ये दहशतगर्द तंजीम है, इसे किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। उसके बाद ये मामला जो है गंभीर होता गया और बलूचिस्तान की महरूमी और बढ़ती गई और बलूचिस्तान की जितने भी आवाम, ख़ुसूसन बलोच
عوام نے BLA کو سپورٹ دینا شروع کر دیا، اور BLA کو جو خواتین ہے مکران ڈویژن میں، وہ اپنے زیورات اس وقت BLA کو وقت پر کر رہے، اسلحہ دے رہے، پیسہ دے رہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو حقیقی آزادی کے لیے یہی لوگ جنگ لڑ رہے ہیں۔ مگر ہم بھی پاکستان کے جو جنرل عاصم منیر ہے آرمی چیف، وہ بھی یہی بات کر رہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کے تھرو ہم ان کو شکست دیں گے اور دوبارہ سے ہم بلوچستان میں اسی طرح کنٹرول حاصل کریں گے۔ مگر یہ بالکل ناممکن ہے، کیونکہ اگر آپ ایک سیاسی حل کے بغیر، اگر آپ حقیقی نمائندے ہیں جو بلوچ کے ہیں، چاہے یہاں پہ پختون کے ہیں، ان کو آگے نہیں آنے دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے تو یہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اسی تناظر میں ظاہر سی بات ہے جو امریکن پروکسی ہے، چین اور امریکہ کے بیچ میں جو معاشی جنگ ہے، وہ اس میں ظاہر سی بات ہے پاکستان کو اس وقت جو چین نے انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہوئی ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے بلوچوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ مگر برعکس انہوں نے فیصلہ لیا کہ نہیں، ہم زور زبردستی، جس طرح مارنگ بلوچ کو اٹھا کے ابھی 48 گھنٹے ہوئے ان کو لاپتہ ہے، نہ کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی رپورٹ ہوئی ہے، نہ ان کے وکیل تک کوئی رسائی ہے، تو اسی وجہ سے حالات جو ہے مزید خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب بھی اگر حکمران یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اوش کے ناخون لے، سیاسی حل نکالا جائے، بلوچ کے جو قوم پرست رہنما ہیں ان سے سیاسی بات کا راستہ اختیار کرے، تاکہ اس معاملات کو مزید جو ہے خرابی کی طرف نہ جائے۔ اگر مزید حالات خراب ہوتے، ظاہر سی بات ہے یا تو دو صورتیں ہیں بلوچستان میں، یا تو بلوچستان خانہ جنگی کی طرف جائے گا، یا جو ہے بلوچستان جو ہے ایک آزاد ریاست کے طور پہ نمودار ہوں گے، جس میں امریکہ جو ہے سپورٹ دیں گے اس ریاست کو، کیونکہ اس وقت امریکہ کو اس خطے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح چین کی معیشت کو روکا جا سکے، ان کی جو پروجیکٹس ہیں چابہار میں جو ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے واخان کوریڈور سے اور افغانستان کے تھرو جو ان کا ایک وہ لنک بنا ہوا ہے، تو اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے امریکہ کو اس وقت جو ہے ایک بفر اسٹیٹ کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت بلوچ جو علیحدگی کی پسند ہے وہ آلریڈی چین کے خلاف اینٹی چین ہے، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے پاکستان کو سیاسی حل نکالنا چاہیے۔ ہمارے مزید ویلاگس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔